maluwas mga kaigsunan. Ug ang matuusa ka nato igsoon naghandom nga panahon sa pagbalik sa Ginoo, kitang tanan makaangkon og kaluwasan. Kitang tanan makapuyo sa langit. Pero sultihan mo na ko mga kaigsunan, ang langit usa ka naandam nga lugar alang sa naandam nga mga tao. Usbo na ko, ang langit usa ka naandam nga lugar alang sa naandam nga mga tao. Ang langit mga kaigsunan usa ka lugar nga naandam sa Ginoo alang sa mga taong masulundon nga na ganiya. Mas importante mga kaigsunan ni ikaw ako magmasulundon sa Ginoo para dili mapakyas nato ang langit ng puloy-anan. Kung dili kitang tanan igsoon magka-classmate unya sa langit ng puloy-anan. Mangutan ako sa inyo igsoon. Bugnaw dinig malas 12 og makaadlawon? Bugnaw? Unya. Tungod sa kabugnaw, maligo ra mo makaadlawon? Ha? Maligo mo o mag-init og tubig? Ligo gyud, very good. Kinsa naligo kaniyang buntag? Isang kamot ay mo kaulaw, ang naligo. Ha? Ang way ligo, gaduda ko anak. Tag isang kamot. Okay, ang walay ligo. Ang wakaligo. Di abi ninyo, kamong mga babae di mong ligo, manimahong mong formalin. Ha? Ligo gud mo mga kaigsunan, ha? So labi nang malibang ta mga kaigsunan ni atong sa bata pa ko mga kaigsunan, among malibang mi naanad ko igsuon ka nang malibang mis bata pa ka nang bunot sa lubi. Napon mo anak, gailo kon mo bunot sa lubi. Ha? Napon dili hagunoy ko no. Dahon sa hagunoy. Sunod igsuon. Sa bata pa ko mi igsuon kanang malibang mi mga kaigsunan, wa man mi sian sa una. Ang among iilo, mo adomis kagulangan igsoon, ang among iilo, bunot. Nakaagi mo ko ng bato, kaya sa amos among bandagan ng bato. Among iilo, among lubot. Pakaw! Unya igsoon ka na sa bukid-bukid, igsoon ka na mais, ang ila mong iilo kang pakaw sa mais. Ang kaagi mo, ana wala? Ha? Kasi kaagi? Ako kaagi ko na, di kong baliban mga kaisunan. Pero karon igsoon, ang akong iilo, di po papel, di po toilet paper, tubig yun mga kaigsunan. Kaya kabalo mo, kung mangilo kag papel, mangilo kag bunot, magsingot-singot ka, sington po ng imong lubot. O niya, paghikap-hikap sa imong lubot, imong singutan. Tinawal ba na? Pero mutang, nangutanan ako igsoon. Pila kaninyo ang nakaligo kaganyang buntag? Isang kamot. Thank you very much. You are clean conscious. Nag-ingon ang Ginoo mga kaigsunan, godliness is next, cleanliness is next to godliness. Ano to? Cleanliness is next to godliness. Busa ang mga Kristohanon, mga kaigsunan, mag-practice good sila og pagpanglimpyo. Usa igsuon nga makalimpyo nato mao ang pagkaligo. Abi nimo igsuon ang pagkaligo makahatag nimo og mubugnaw ang imong lawas. Ang temperature nga init igsuon bubugnaw. Busa kamong mga mama ba, kana inyong bata maghilanat, ayaw ninyong pustatawan og lampin. Hello? Kamong mga inahan, kung ang inyong bata paghikap ninyo igsuon nga init, ayaw pusta niyo og lampin. Magkuha mo igsuon og fish towel, gibasa og bugnaw nga tubig igsuon. Mo ipaingon ana para mawala ang kainit. Mura gyud po nimo giligo, mura gyud punasan. Ayaw mo to ato igsoon nga mga tinigulang kaniadtong parang nga mga diwata, ayaw nagligo. Moabot os ka bulan bata o ligo, musamot kainit ang lawas bata. Mamata hinoon mga kaigsunan. Mo nang musulirat ang mata. Pag sulirat mata patay. Nga naman, kay way ligo. Kini daing ligo igsoon makatabang di ay. To, unsa man? To control temperature. Nakuha na to? Pero igsoon abi ninyo, maligo ta, maluwas tas kainit. Maligo ta, maluwas tas dalikdik. Makuha man, kabalo mong dalikdik? Hello? Kabalo mo sa dalikdik? Kanang dalikdik ba? Kanang manghugaw ba? Ha? Importante good maligo ta mga kaigsunan. Pero karong gabi igsoon, atong tun-an kining usa ka suhito nga nagkuluhan. Igsoon, ang pagkaligo nga mohatod sa kaluwasan. Unsa to? Ang pagkaligo nga mohatod sa kaluwasan. Lahi ni nga klases pagkaligo igsoon. Kaya kung imo ni sundon, sigurado gugang maluwas.
ang pagkaligo nga mohatod sa kaluwasan. Kung atong pagkaligo matag adlaw di na makaluwas to igsoon kayo sa langit. Kana nga pagkaligo makapabugnaw sa atong lawas o makapakuha sa mga dalikdik. Pero karon ni gabi atong tunan ang pagkaligo nga mohatod sa kaluwasan. Nag-ingon si Ginoong Hesus sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan gawas kon pinaagi kanako. Igsoon si Jesus Christ ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Kung atong sundon siya igsoon nga mong dalan, maglakaw tos matarong nga dalan. Kung atong sundon si Ginoong Hesus, ikaw ug ako maglakaw sa kamatuoran. Kung atong sundon si Ginoong Hesus, ikaw ug ako makaangkon og kinabuhi nga way katapusan. Di ta makaadto igsoon sa amahan gawas kung pinaagi ni Ginoong Hesus lamang. Unsa ang ehemplo nga gibilin ni Kristo? Si Jesus Christ mga kaigsoon doon sa ehemplo nga gibilin kaniadtong panahon. Sa akong gikasulti kaganina ninyo mga kaigsunan, mao ni siya. Doon na kay filosofiya, doon na ko'y filosofiya. Kung ang atong filosofiya igsoon sukwahi sa filosofiya sa gisulti sa Biblia, atong i-give up ang atong mga filosofiya. Kung ang atong kultura mga kaigsunan sa lahi kaysa kultura sa Ginoo, atong i-reject ang atong mga kultura ug atong sundon ang kultura sa Dios. Ang pangutana, unsa ang ehemplo nga gibilin ni Kristo? Nag-ingon ang Juan kapitulo 13 bersikulo 15, kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo. Aron kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. Si Jesus doon sa panig-ingnan, model. Usa ka panig-ingnan, usa ka modelo ang gihatag ni Jesus nato igsoon. Gusto siya nga ang iyang modelo atong unsa man? Atong sundon. Kabalo mo igsoon, kung ikaw mama, buotan. Halos imong mga anak buotan. Kung ikaw mama kind, ang imong bata kind. Pero ang mama igsoon magsigig pamalikas, ang mga bata mamalikas. Kung ang papa igsoon mamalikas ang mga kabataan. Why? Because they are being emulated. Ginasunod sila igsoon sa ilang mga anak. Busa importante sa usa ka amahan, sa usa ka inahan, mahimo siyang modelo sa iyang mga kabataan. Ang atong Ginoo igsoon siya ang Dios, siya ang atong modelo. Og nagbilin sila to og usa ka panig-ingnan kay gusto niya nga ang iyang panig-ingnan atong sundon mga kaigsunan. Now karon sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 abot 17, nag-ingon dinhi, og niadtong panahon na si Jesus gikan sa Galilea, miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Igsoon si Jesus ba? Gikan siya sa asa siya gikan? Sa Galilea. Asa siya miadto? Miadto siya ni Juan. Asa man si Juan ang panahon na? Dito sa Jordan. Unsa may tuyo ni Jesus Christ kadto kang Juan aron sa pagpabautismo kaniya. So igsoon si Jesus miadto kang Juan og magpabautismo siya ni Juan. In other terms, magpabunyag siya ni Juan. Si Jesus igsoon naghimog desisyon. Kinsa naghimog desisyon nga magpabunyag, magpabautismo? Si Jesus. Unsa iyang gihimo? Miduol siya kang Juan. Unsa iyang tuyo ni Juan? Magpabunyag og magpabautismo si Ginoong Hesus ngadto ni Juan. So si Jesus made a decision. Naghimo siya desisyon. Nag-ingon direksyon, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako mao ang kinahanglan nga imong pagabautismuhan og ikaw na hinuon ang miani kanako. Igso dili mo bautismo si Juan ni Jesus. Si Ginoo di ko bautismo nimo. Ako mo imo angay bunyagan, ako angay nimo bautismuhan. Ikaw na hinuon mianhin nako. Apan nag-ingon diri mga kaigsunan. Nag-ingon ang teksto, nagpadayon. Si Jesus mitubag kaniya. Kinsa mitubag? Si Jesus. Kinsa iyang gitubag? Si Juan. Unsa gisulti ni Jesus? Itugot lang kini karon. Kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong og siya mitugot na lang. Mihangi manggod igsuon si Jesus. Determinado manggod si Jesus nga magpabautismo ni Juan. Igsuon si Jesus di gud magpapugong ni Juan og walay nakapugong sa desisyon ni Jesus Christ mga kaigsunan. Busab si Juan nga nagdumili nakabautismo gud siya ni Jesus tungod si Jesus igsuon was a determined person to be baptized. Okay? Nag-ingon din ni usbon ako, itugot lang kini karon nag-ingon Jesus kay angay kanato ang pagbuhat niini aron sa pagtuman sa tibuok pagkamatarong. Igsoon si Jesus Christ matarong na mga kaigsunan, pero ang pagpabunyag, pagpabautismo makakumpleto sa pagkamatarong. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas gikan sa tubig. Kinsa nabautismuhan? Hello, kinsa nabautismuhan?
Si Jesus. Kinsay nagbautismo? Si Juan. Nahuman nagbautismo si Jesus. Og sa nabautismuhan na si Jesus. Ato, human nagbautismo. Human nagbunyag. Unsa may nahitabo? Siya mihawas dayon gikan sa tubig. Nihawas sa ato pa kung nihawas unsa man ang tubig? Mabaw? Lalom? Mihawas man. Lalom. Og nabautismuhan na si Jesus og siya mihawas gikan sa tubig. Busa mga kaigsunan, ang pagbunyag di ay o ang pagbautismo dili igsuon kanang gitawag og pisik-pisikan, bubuan ang ulo mga kaigsunan. Nga naman, kay si Jesus mihawas man gikan sa tubig. Humaghawas ni Jesus unsa man nahitabo? Og tan-awan na bukas ang kalangitan og ang spirit og ang iyang nakita ang espiritu sa Dios nga mikunsad og nga ingon sa salampati og mipahiluna kini diha ibabaw niya. Busa igsoon, lalom ang tubig nga gibunyagan gibautismuhan ni Jesus kay mihawas man. Ang langit bukas igsoon sa magpabautismo tapos bautismuhan sa balang espiritu. So si Jesus human sa nabautismuhan, nabunyagan mga kaigsunan, naabri ang unsa? Naabri ang langit. Pag-aabri sa langit, mikonsad ang balang espiritu o mipahiluna mga kaigsunan diha ni Ginoong Hesus. Humag bautismo ni Jesus igsoon, dunay nahitabo. Nagingon dinhi, og ania karon usa ka tingog gikan sa langit nagingon, kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Sa diha nga nabunyagan, sa diha nga nabautismuhan si Jesus Christ mga kaigsunan ni Juan dito sa Jordan nga mao diha sa lalom nga tubig. Dunay tingog sa langit na kini mao ang akong anak nga pinalangga, kaniya may kalipay ako. Igsoon og gigala, akong ipahibalo sa inyo nga ang pagpabautismo usa ka desisyon nga makalipay sa Ginoo. Kung ang usa ka tawo maghimog desisyon nga magpabautismo sa igsoon, malipay ang Dios ug ikaw naghatag og kalipay sa kasing-kasing sa Ginoo. Now, mao ni igsoon ang Jordan River nga diin gibunyagan, gibautismuhan si Ginoong Hesus kaniadtong panahon igsoon. Ang pulong bautismo igsoon sa Griego gitawag og baptiso. Ang kahulugan sa baptiso paglubong sa tibuok nga lawas diha sa tubig. Unsang ihulom? Ang tibuok lawas diha sa tubig, dili wisik-wisik. Nagpasantop kini nga ang tao nga bautismuhan adunay sa labutan o makadesisyon na kontudloan. Mga kaigsunen, mao na ang kahulugan sa bautismo. Ilubong gud sa tubig. Mangutana ko sa inyo, kanang naitawong patay ini ilubong inyo, nakita ra ang lawas. Manimaho di. Manimaho na mga kaigsunan. Kaya wala man nalubong. Busa igsoon kay ang bautismo mao man ang paglubong sa lawas, kinahanglan ang lubngan tubig gud nga lalom mga kaigsunan. Unya ang taong bautismuhan mao ang usa ka tawo nga usa man dunay sa labutan, dunay na say kahibalo. Pero sabi ninyo, si Jesus gamay sa gibautismuhan dako na. Mananduring. Si Jesus dako na gibautismuhan, gamay pa. Dako na. 27 anyos mga kaigsunan. He was baptized 27 years old mga kaigsunan. Dili gamayng bata nga naman. Kaya ang gamayng bata igsoon wala pay sa labutan o di pa makahimo og desisyon ang gamayng bata mga kaigsunan. Si Jesus doon sa sugo sa mga tinunan. Nag-ingon dinhi. Mateo 28:19-20, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Kinsay nagsugo nga maglakaw? Si Jesus. Humag paglakaw, maghimog tinunan sa mas atong gihimo. Dinhi igsoon. Human og panudlo unsa may sunod? Pagpamautismo. Sa unsa mangalan? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak og sa Espiritu Santo. Kinsay nagsugo igsoon sa pagpangwali? Si Ginoong Hesus. Kinsay nagsugo nga mamautismo? Si Ginoong Hesus. Kinsay iyang gisugo? Ang iyang mga tinunan.
Sa diha nga namatay na ang mga tinunan ni Ginoong Hesus, ang mga tinunan na po siya mga tinunan, mauna po ng lakaw og nanudlo og na maotismo sa mga tao nga motuo sa Ginoo. Unya nag-ingon nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Human og bunyag, human og bautismo, magapadayon ang pagtudlo og igsuon sultihan mo nako ang pagwali sa mayong balita og pagbautismo mga kaigsunan usa kini kabuhat nga diin ang Ginoo magpakig-uban kanatong tanan, magpakig-uban kanatong tanan. Now, unsa may kahulugan igsoon sa bautismo? Hello. Unsa may kahulugan igsoon sa bautismo o bunyag? Unsay kahulugan? Yara igsoon. Wala ba kamo mahibalo nga kitang tanan nga nabautismuhan ngadto kang Kristo? Gikabautismuhan man ngadto sa iyang kamatayon? Igsoon, kung mabautismo ng tao, makasinati siya sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Usbo na ko, kung ang usa ka tawo mabunyagan, mabautismuhan, makasinati siya sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Busa pinaagi sa bautismo, gilubong kita uban kaniya ngadto sa kamatayon. Aron nga maingon nga si Kristo gibanhaw gikan sa mga patay, pinaagi sa himaya sa amahan, kita usab managawi diya sa kabag-os kinabuhi. Igsoon, kung ang tao mabautismuhan, makasinati siya usab sa pagkabanhaw ni Jesus. Makasinati usab siya sa pagkabag-o sa kinabuhi. Igsoon, it's nice to be a new person. Nindot kayo mga kaigsoon nga mahimot ang bagong mga tao. Makaangkon lang kita mga kaigsoon og pagkabag-os kinabuhi sa diya nga ikaw ug ako mabautismuhan diya kang Kristo. Sa dili pa ta igsoon bunyagan o bautismuhan, dunay mga butang nga atong patyon. Atong patyon atong kon. Busa patyan ninyo ang mga yutanong butang diya sa sulod ninyo. Unsa man na? Pakikilawas, kahugaw, pangibog nga unodnon, daotang tinguha, o ang kadalo nga mo'y pagsimbag mga Diyos-Diyos. Kinigson ato ni patyon nga mga practices. Mga kaigsunan pagkahuman, dunay bautismo o bunyag, mga kaigsunan. Now, nag-ingon ang Kolosas 2:12, o gikalubong kamo uban kaniya diya sa bautismo. So igsoon, sa diya nga ikaw mabautismuhan, ako mabautismuhan, makasinati kas kamatayo ni Ginoong Hesus o sa paglubong ni Ginoong Hesus. Mao na ang kahulugan sa bautismo. Og nag-ingon din sa Kolosas 2:12, nga niini kamo usab gibanhaw uban kaniya pinagis pagtuo sa gahom sa Dios nga nagbanhaw kaniya gikan sa mga patay. Busa igsoon ang usa ka tawo mabautismuhan, makasinati sa ani mga kaigsunan. Sa wala pa ka nabautismuhan, imo panggilansang si Kristo sa cross kay nagpakasala pa ka mga kaigsunan. Sa diha nga ikaw ihulom sa tubigong lubnganan, igsoon nakasinati ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Sa diha nga ikaw muhawas gikan sa tubig, nakaangkon ka sa nakasinati ka sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Busa ako sa katao igsoon nga motuo sa Ginoo, magpabautismo siya, makasinati siya sa kamatayon sa paglubong o sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Bisan pa siya mamatay mga kaigsunan, apan panahon sa pagbalik sa Ginoo, banhawon siya diya sa iyang lubnganan. Unsay gisulob kung mabautismuhan ng tao? Unsa may isulob mga kaigsunan kung mabunyagan ng tao, kung mabautismuhan ng tao? Diara. Galacia 3:27, kay ang tanan kaninyo nga gikabautismuhan ngadto kang Kristo, gikasuloban ng Kristo. Doon ay usa ka tawo igsoon akong naamigo, musulti lang ko igsoon. Doon ako usa ka tawo naamigo nako dito sa Bukidnon. Ang iyang trabaho igsoon killer. Pero naamigo nako. Naamigo nako sa igsoon, kung dili na sa killer, nabag-o na siya. Ang iyang trabaho, Brad Contelo, kung siya kanang gitawag og kanang Sparrow unit. Sparrow. Ha? Mo ni trabaho, pamusil Laguna. Sitig po seleksyon sa syudad. Kung kabalo mo igsoon, ang mga Adventista ninyo, ang mga kahigalag, mga kahigalag, kala naghimo magkatiguman nga sa manini. Naminaw ang maong tao. Naminaw man siya sa katiguman nga sa manini. Sa pagpaminaw niya igsoon sa maong katiguman siya, nindot man ni dinhi.
samtang sa igsoon kada tambong na matagabi nagakalipay sa mga kaigsunan sa pagtambong. Ug samtang sa nagtambong mga kaigsunan, nakasinati sa kalinaw sa iyang hunahuna. Nakasinati sa kalipay sa iyang kasing-kasing. Ug igsoon naghimo siya desisyon sa pag-alagad sa Ginoo. Niapil sa igsoon og trabaho, ang iyang trabaho na maligya sa mga libro. Sa diha nga misulod siya dako kayong balay mga kaigsunan, dagko kayong mga iro. Nakasulod siya igsoon sa balay. Pagsulod di sa balay mga kaigsunan, kabalo mo, ang bata igsoon misinggit, "Ma! Naay Ginoo. Naay Ginoo ma, pasudla." Abi niyo mga kaigsunan, kung ikaw ug ako mabautismuhan, di kang Kristo, suluban ka og Kristo. Dili na makita mga kaigsunan ang imong pagkadautan. Dili na makita ang imong pagkamakasasala. Suluban ka mga kaigsunan sa himaya sa Ginoo. Nindot igsoon ang kinabuhi sa usa ka tawo mabautismuhan kay suluban siya og Kristo. Si Kristo mupuyo sa iyang kinabuhi sa tawo sa diha nga siya mabautismuhan. 2 Corinto 5:17 dunay gisulti dinhi igsoon. Busa kun ang tawo ana kang Kristo, bag-o nang binuhat. Unsa? Unsay bahitabo sa usa ka tawo ng Kristo? Bag-o na siyang binuhat. Igsoon ganahan man tamo kaon, ganahan man tamo sulob og bagong sinina, bagong karsones, bagong sapatos, bago tanan. Pasultihan mo na kay igsoon, ikaw mabag-o diha kang Kristo. Kung ikaw igsoon mabautismuhan. Busa kun ang tawo ana kang Kristo, bag-o na siyang binuhat. Ang daang mga butang nangagina, tan-awa ang bag-ong mga butang nahiabot na. Igsoon ang tawo nga mabautismuhan mahimong bagong tawo. Ganahan ta igsoon mahimong bagong tawo. Importante mga kaigsunan ang pagsunod sa Ginoo. Iya na nga gibiyaan ang daan niyang kinabuhi. Kaniadto igsoon kusog sa inom. Bisyoso siya. Tanang mga buhat nga daotan iyang gihimo mga kaigsunan. Apan sa diha nga naas na sa kang Kristo na bautismuhan na sa igsoon. Bag-o na siyang tao kaya namang gibiyaan ang iyang daang kinabuhi. Ang pangutana, unsay buhaton sa dili pang bunyag o bautismo? Unsa may buhaton igsoon sa tao sa dili pa ang bunyag o bautismo? Nag-ingon dili igsoon. Buhat 2:38 og si Pedro mitubag kanila. Pag hinulsol kamo og pabautismo kamo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasaylohan sa inyong mga sala og madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. Unsa ang himuon sa tao sa di pang bunyag? Maghinulsol. Sa kanta pa igsoon, ang sala gidomta namo dili na mag-usab kami. Mo na maghinulsol atong biyaan ang sala mga kaigsunan. Human o hinulsol sa sunod. Sa sunod, pabautismo. Kinsa may magpabautismo? Pabautismo kamo. So dili ra igon ikaw pabautismo kamo. Sunod pagyod ang matag usa kaninyo. Maghinulsol, magpabautismo kamo, ang matag usa kanini. Sa ato paigsuon, ang tanan sa ngalan ni Kristo tungod sa kapasaylohan sa inyong mga sala. Busay igsoon, doon natin forgiveness sa atong mga sala, kapasaylohan sa atong mga sala, sa diha nga ikaw magpabautismo, maangkon ang kapasaylohan sa inyong mga sala. Human sa pagpasaylo sa mga sala, madawat ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Maangkon nato igsoon ang gahom sa atong kinabuhi. Mahimo na kang madinaogon batok sa dautan. Mga buhat nga dautan, imo nang biyaan mga kaigsunan. Mao na ang gitawag og buhaton sa dili pang bautismo. Sunod. Igsoon kining tawhana. Usa ka yunuko. Kini mo si Felipe. Silang duha igsoon nagsakay sila og kalisa. Samtang nagsakay sila og kalisa igsoon, kini ang yunuko giwalihan ni Felipe. Iyang gimensahian mahitungod ni Ginoong Hesus. Ug sumala sa sugilanon mga kaigsunan, nakasabot man ning yunuko sa mensahe sa Ginoo. Dili gani tay dali ra gato igsoon, nagsakay ra sila kalisa. Ang ato gani mga kaigsunan pulo kada, pero kato nagsakay ra siya og kalisa. Ug nag-ingon ang buhat 8:38-39 og misugo siya sa pagpahunong sa kalisa. Og silang duha si Felipe og ang yunuko na naog ngadto sa tubig og iyang gibautismohan siya. So ang driver sa kalisa ilang giing ng duha ni Felipe og di sa yunuko hunong sa amigo. Kay magpabunyag kong Felipe kay nakasabot ko sa mensahe nga iyang gipakigbahin kanako.
Sa ako lang pagsakay sa kalisa, hunong silang duha. Unya pag hunong nila mga kaigsunan, unsa man nitabo? Si Felipe ug ang Eunuco, unsa man ilang gihimo? Nanaog ngadto sa asa? Nanaog ngadto sa og iyang gibautismuhan siya. Gibautismuhan igsoon ang Eunuco ni Felipe. Silang duha nanaog ngadto sa tubig. Nanaog sa tubig. Sa ato pa ang tubig unsa man? Lalom. Dili kay pisik-pisikan. Apin ni igsoon sa gamay pa ko, nabunyagan ko igsoon pisik-pisik. Wa pa ko'y buot. Wa pa po ko kahinulsol. Kaya wa man kahinulsol ang bata, wa man ay buot. Musa igsoon ang angay da ibunyagan, angay bautismuhan, ang kabalo na ug unsa ang sala. Ug unsa ang maayo, ug unsa ang dautan. Ang taong angay bunyagan, bautismuhan, mao ang taong makasabot na mga kaigsunan sa kamatuoran. Ha? Nanaog ngadto sa tubig og iyang gibautismo siya. Gibautismo igsoon ang Eunuco. Human og sa nakahawas na sila sa tubig. Hawas na sa tubig ko? Una, nanaog sa tubig. Sunod, nihawas gikan sa si Felipe gisak daw sa espiritu sa Ginoo ug ang Eunuco wala na makakita kaniya. Og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. Human og bautismo igsoon ni Felipe ni ining usa ka Eunuco nagbulag sila. Oh, lagi yun si Felipe gisak daw sa espiritu gikuha siya sa Ginoo og ang Eunuco wala makakita na. So wala na siya kakita igsoon. Wala na ni kakita ni Felipe nga mo'y nagbunyag. Pagkahuman igsoon nag-ingon diri. Og sa iyang panaw kini panaw niya. Og sa panaw igsoon sa Eunuco, og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmulipayon. Igsoon ang usa ka Eunuco nakakaplag ni Ginoong Hesus. Nakakaplag sa kamatuoran, gibunyagan ni Felipe mga kaigsunan nahimong malipayon nga tao. Nahimong malipayon niya tao og sa iyang panaw mipadayon siya nga nagmalipayon. Igsoon ang pagpabautismo muhatod sa kinabuhi nga malipayon. Igsoon ang pangutana, ganahan ba kang magmalipayon sa imong kinabuhi? Kung ganahan ka mga kaigsunan nga magmalipayon sa imong kinabuhi, nindot nga atong sundon ang desisyon sa usa ka Eunuco. Desisyon nga magpabautismo ni Felipe. Emergency ra kanto igsoon kini sakay ra sa kalisa. Na masahiro taon tong kalisa. Ang driver's kalisa na masahiro. Pero igsoon mihunong ra pod mituo sila kay pasahiro man ni silang duha mga kaigsunan. Pangutana, may labot ba sa kaluwasan ang bunyag o bautismo? May labot wala? Na wala. Doon na ba'y labot? Igsoon ako nagtunga, ikaw ug ako ganahan maluwas. Ikaw ug ako ganahan igsoon maluwas. Ikaw ug ako ganahan nga mopuyo sa langit panahon sa pagbalik sa Ginoo. Di ka ganahan igsoon malaglag, di ka ganahan igsoon nga moadtog impierno kay ang impierno init. Ganahan gud ka igsoon nga malangit. Mao nang akong gituhan nga ato nang gituhan mga kaigsunan. May labot ba sa kaluwasan ang bunyag o bautismo? Unsa gisulti sa Ginoo? Kamay basa diha. Ready go. Bautismo maluwas. Dili mo ko gahukman sa silot. Unsa gisulti sa Ginoo? Ang motoo og magpabautismo maunsa? Maluwas. Apan ang dili motoo hukman sa silot. Unsa ang silot igsoon sa Ginoo? Ang silot igsoon sa mga taong dautan nga dili mo dawat sa Ginoo, dili mo sunod sa Ginoo igsoon, mao ang impierno. Dunay kanta igsoon nga nagawon. Eternidad, eternidad, magpili ka nining duha. Langit, impierno, diin ka. Eternidad, magpili ka. Dili ako sa impierno, kay mainit ang kalayo. Magpalangit gayod ako, kay naghulat ang Ginoo. May labot ba mga kaigsunan sa kaluwasan ang bunyag o bautismo? Ang tubag, yes! Kay nag-ingon ang Ginoo, ang motoo og magpabautismo maluwas. Apan ang dili motoo pagahukman sa silot. Ang ganti sa mga taong musunod sa Ginoo, langit. Ang silot sa mga taong dautan nga di musunod sa Ginoo mga kaigsunan mga impierno. So it's nice to follow the Lord. Nindot mga kaigsunan nga atong sundon ang Dios. Doon ay usa ka taong dato. Iyang ngalan igsoon si Nicodemo. Senador siya sa Sanhedrin sa Israel. Gusto siya makaangkon og kaluwasan. Gusto siyang malangit mga kaigsunan. Pero maulaw siya moduol ni Ginoong Hesus panahon sa adlaw. Kaya yagaan man siya igsoon sa mga taong kauban niyang senador. Busa ni adto siya kang Ginoong Hesus panahon sa kagabion. Og nangutana siya kang Ginoong Hesus mga kaigsunan. Og gitudluan siya ni Ginoong Hesus
sa dalan sa kinabuhi. Nag-ingon diri igsoon sa Juan 3:3 abot sa 5. Og si Jesus mitubag kaniya, sa pagkatinuod, ako magaingon ako kanimo, gawas ko ng tao, igaanak pag-usab, dili siya makakita sa ginhiran sa langit. Nag-ingon ang Ginoo mga kaigsunan ngadto kang Nicodemo, gawas kun ang tao igaanak pag-usab, dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Igsoon mitubag si Nicodemus, og si Nicodemo nangutana kaniya, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya sa pag-usab sa taguangkan sa iyang inahan og mahimugso? Kamo bang mga babae manang doring daghan na makaganak pinakabuk siyam? Kamu po, mga babae na namoy mga anak. Sa diha nga mga anak, mabalik bang yung anak sa tiyan? Panganak ko na mo igsoon. Paggawas anak sa tiyan, paggawas anak ni mo igsoon sa man, mahangin na, mudako na. Pakutan na, makabalik pa na, isulod do. Ha? Dili na nakabalik, igsoon dili na kasulod. Naging ano, nangutanas ni Nicodemo, kaya ang iyang pagsabot niya, gawas ko ang tao magpakatao, pag-usab binaagi sa tubig, espiritu, dili siya makasulod, gingaran sa langit. Mingon si Nicodemo, unsaon man pagkahimo nga igaanak ang tao sa tigulang na siya? Makasulod pa ba siya, pag-usab sa taguangkan sa inahan ug mahimugso? Nanguta mo na pangutanan ni Nicodemo si Igsoon, mitubag si Ginoong Hesus. Og nag-ingon Igsoon, og si Hesus mitubag, sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo, gawas kon ang tao igaanak sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Igsoon, aron ang tao makasulod sa langit, di kinahanglan ang bautismo sa tubig o sa espiritu. Mao na ang gisulti igsoon sa Ginoo. Busa atong makita din ni mga kaigsunan nga importante gyud ang bautismo sa tubig nga gitudlo o gimodelo ni Ginoong Hesus kaniadtong panahon. Ang pangutana igsoon, kanus anato dawaton ang bautismo o bunyag? Kanus aman igsoon? Kanus anato igsoon dawaton ang bunyag o bautismo? Tubag. Buhat 22:16. O karon unsa pamay imong gipaabot? Tumindog ka o magpabautismo o hugasa ang imong mga sala, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Unsa gisulti sa Ginoo? O karon unsa pa may imong gipaabot? Unsa pa may imong gipaabot? Unsa tambak sa Ginoo? Tumindog ka o unsa man ni? Magpabautismo o hugasa ang imong mga sala, pinaagi sa pagtawag sa iyang ngalan. Igsoon kanus sa mata ang tubag. Igsoon karon tumindog ka o magpabautismo. Nagpasabot igsoon, karon maong panahon sa pagdesisyon, sa pagtindog o magdesisyon. Karon ang panahon nga magpabautismo. Samtang doon na pa kita'y kinabuhi. Igsoon doon na ray duha kapaagi nga masira ang kaluwasan. Sa diha nga ikaw o ako mamatay, o ikaduha, sa diha nga mobalik ang Ginoo. Sa diha nga mamatay, kaigsoon mamatay ko niya, wala ta kadawat ni Kristo nga atong manluluwas sa kinabuhi pinagi sa bautismo, wala kay kasiguruhan sa imong kinabuhi ug wa kay kasiguruhan sa akong kinabuhi. Sa diha nga mobalik si Jesus Christ mga kaigsunan niya, wala pa kadawat kaniya, wa ko kadawat kani igsoon. Imposible nga atong maangkon ang kinabuhi may katapusan. Salmo kapitulo 19:60. Nag-ingon si Hari David, midali ako ug wala magdugay. Busa igsoon, wala naglangay-langay si David. Wala siya naglangay-langay sa pagtuman sa imong mga sugo. Midali gud siya. Wala siya nga, sunod ako tuig. Sunod ako bulan. Unya na kog 70 nako. Unya na kog 80 nako. Midali ako ug wala magdugay sa pagtuman sa imong mga sugo. Igsoon, dili ta maglangan. Mga igsoon, kay wala kita mahibalo kung kanus-a ta papahulayon sa Ginoo. Magdali kita sa pagsunod sa Dios, mga kaigsunan. Nag-ingon dinhi ang balang kasulatan, kanus ang mata mo alagad sa Ginoo, buhatan sa atong kinabuhi pinagis bautismo. Busa ingon sa gisulti sa Espiritu Santo, karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing. Kanus ay igsoon, tamo alagad sa Ginoo, karong adlaw, inig kadungog ninyo
sa iyang tingog ayaw ninyo paghahia ang inyong mga kasing-kasing. Ingon ni adtong pagsupil nila bato kanako sa adlaw sa pagpanulay dito sa kamingawan. Mga kaigsunan, dili nato paghahion ang atong mga kasing-kasing. Kaysa di ang atong paghahion atong kasing-kasing mga kaigsunan, ang kaaway mo paggahi sa mga kaigsunan sa atong kasing-kasing. Busa karon nga panahon is the time for us to give our lives to Jesus. Karon adlaw. Kano sa mata mo alagad igsoon sa Ginoo? Sa dili pa ako mugikan, nagikan dito dili na mo balik. Ngadto sa yuta sa kangit-ngitan ug sa landong sa kamatayon. Igsoon sa di pa kita mo pahuway, sa di pa kita mamatay, it's time for us to give our lives to Jesus. Ang pangutana igsoon, unsa may imong decision karon? Unsa man ang imong decision igsoon? Nag-ingon ang Ginoo sa Deuteronomio 30:19, gisangpit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi batok kaninyo. Niining adlaw, nagibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Mga kaigsunan ug mga kigalaan, atong pilion si Ginoong Hesus. Atong pilion ang kinabuhi. Atong pilion ang dalan nga muhatod kanato sa kaluwasan, muhatod dato sa langit ng puloy-anan. Nag-ingon ang Ginoo sa Jeremias 21:8, og niini nga katawhan, ikaw magaingon, mao kini ang giingon ni Jehova. Ania karon, akong gipahiluna sa inyong atubangan ang dalan sa kinabuhi og dalan sa kamatayon. Igsoon, si Ginoong Hesus nagapanuktok siya sa atong mga pultahan sa atong kasing-kasing. Nag-ingon ang pinadayag 3:20, tanawa, nagtindog ako sa pultahan og nagatuktok. Kung may magapatalingog sa akong tingog og muabli sa pultahan, kaniya mosulod ako og makigsalo ako sa pagkaon uban kaniya og siya uban kanako. So tiyan mo na ko igsoon, si Ginoong Hesus nanuktok siya sa pultahan sa atong kasing-kasing. Ang taong manuktok igsoon may respeto. Ang taong manuktok wala siya gapamugos nimo. Si Ginoong Hesus igsoon dili siya mamugos sa matag usa kanato. Nanuktok lang siya mga kaigsunan sa pultahan sa atong kasing-kasing. Kung atong ablihan ang atong kasing-kasing mga kaigsunan, musulod si Ginoong Hesus og siya makigsalo uban kanato. Mga kaigsunan, Jesus is a loving person. Si Ginoong Hesus usam kamay gugmaon nga tao. Nanuktok siya. Nagrespeto siya kanimo kanako. Dili lang nato siya, dili nato igsoon siradan atong kasing-kasing, atong pasudon si Ginoong Hesus. Mga kaigsunan ug mga kagilaan, ang pangutana, imo bang balibaran si Ginoong Hesus? Imo bang balibaran mga kaigsunan si Ginoong Hesus? Igsoon dili nato balibaran si Ginoong Hesus. Nag-ingon si Ginoong Hesus, ang motuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili motuo pagahukman sa silot. Igsoon, the decision is yours. Wata kabalo igsoon kada sa tapapahawayon sa Ginoo. Wata kabalo kana sa mo balik sa Ginoong Hesus. Lami ng bata pa ta mag-alagad na tas Ginoo. Lami ng middle age ta igsoon mag-alagad tas Ginoo. Og lami gud ang edad-edaran ta igsoon dawaton gyapon tas Ginoo. Atong ihatag ang atong kinabuhi sa Ginoo mga kaigsoon. Igsoon karon sa badukuhon. Doon natin bautismo. Kung maghimo mong desisyon mga kaigsunan sa pagpabautismo, ang Ginoo malipay. So karon nga gabi mga kaigsunan mga kigalaan, gusto mata mo puyo sa langit. Igsoon ang mata ko sa kanato, ganahan ta mo puyo sa langit ng puloy-anan. Dili ta ganahan igsoon mo puyo sa impierno. Ganahan ta igsoon nga mo puyo sa langit. Pero sultihan mo na ko igsoon, ang langit giandam sa Ginoo alang sa naandam ng mga tao. Ganahan pa ta igsoon mo puyo sa langit. Sa daghang mga gabi igsoon sa akong pagtindog dinhi, nagkuha ko niyog mga desisyon. Kinsa ba ang ganahan mo puyo sa langit? Kinsa ba ang musunod ni Ginoong Hesus? Mitindog ta mga kaigsunan. Tungod atong gibatsyag nga ganahan gud ta nga mopuyo sa langit. Ganahan tang maluwas. Di ta ganahan igsoon maimperno ta panahon sa usa ka libo ka tuig, human sa usa ka libo ka tuig. Ganahan ta igsoon nga mopuyo sa langit tong puloy-anan. So karon ni gabi mga kaigsunan, kamong mga bata on pa, give your life to Jesus. Ihatag ninyong kinabuhi sa Ginoo. Kamo igsoon nga nakasabot sa kamatuoran, ihatag ang inyong kinabuhi sa Ginoo. Doon na ba'y pipila nato mga kaigsoon karon ni gabi, muhatag sa inyong kinabuhi sa Ginoo. Pila ba kanato mga kaigsunan ang ganahan maluwas igsoon isang kamo?
Pila ba ganahan nato igsoon maluwas isang kamot. Daghang salamat igsoon. Daghang salamat igala. Pila ba kanato igsoon ang ganahan mo puyo sa langit ng puloy-anan isang kamot. Pila ba kanato igsoon ang ganahan mo puyo sa impierno isang kamot. Igsoon kitang tanan. Ganahan ba tayo igsoon mo puyo sa langit ng puloy-anan? Igsoon o gigala, ganahan ba tayo mo puyo sa langit? Raise your hands. Nag-ingon ang Ginoo ang motog magpabautis mo maluwas. Ganahan ba ikaw igsoon maluwas panahon sa pagpalit sa Ginoo? Igsoon karon ni gabi. Pila ba kanato ang magpakita nga magaingon Ginoo? Nasabtan ako ang kamatuoran. Ginoo, nasabtan ako ang imong mensahe gikan sa pagsugod ug hangtod nining taknas kagabion. Ato nasayran mga kaigsunan na nag-ingon ang Ginoo ang motog magpabautis mo maluwas. O nag-ingon siya karong adlaw, inig kadungog ninyo sa iyang tingog, ayaw patigha ang inyong kasing-kasing. Igsoon, wala mo kadungog sa tingog sa Ginoo. Akong tingog ang inyong nadungog, pero akong gipakigbahin kaninyo ang pulong ni Ginoong Jesus. Igsoon, doon na ba'y pipila nato dinhi na magaingon, Ginoo, akong ihatag akong kinabuhi na kanimo pinagis bautismo. Igsoon, come forward. Come forward. Daghang salamat Igsoon. Daghang salamat igala. Doon ay duha ka mga hamiling kalag mga kaigsunan. Mga ulit tao. Naghimog desisyon na muhatag silang kinabuhi sa Ginoo pinagi sa santos nga bautismo. Doon na pa ba'y uban niyo di mga kaigsunan? Doon na pa ba'y uban ninyo na muhatag sa inyong kinabuhi sa Ginoo? Igsoon, diya kang Ginoong Hesus maangko na to ang kabaguhan. Diya kang Ginoong Hesus maangko na to ang kaluwasan. Are there some more who is going to give your life to Jesus? Come, ay mo ka ulit, Igsoon. Sa mga binondo, I know that nadunggan yung kamatuoran. Samtang bata pa mo Igsoon, give your life to Jesus. Give your life to Jesus. Doon na pabaylain mga kaigsunan. Doon na pabaylain mga kaigsunan. Muhatag sa inyong kinabuhi sa Ginoo pinagi sa bautismo. Daghang salamat Igsoon. Daghang salamat igala. Ani ang mga kaigsunan, ang pamilya. Naghimog desisyon na mualagad sa Ginoo. Ang inyong desisyon, usa ka desisyon na muhatod kaninyo sa langit ng puloy-anan. Ang inyong desisyon, usa ka desisyon na muhatod kaninyo sa kinabuhing dayon.